Okay, so chemistry form 4. Kita sambung daripada yang previous lesson. Previous lesson kita belajar pasal anion test. So kali ini kita sambung cation test. Okay, dua-dua ini anion cation test sangat penting untuk we identify the identity of salt, unknown salt. Okay, so cation test we use two alkali, yaitu sodium hydroxide dengan ammonia solution. Okay, ini adalah dua reagent yang digunakan untuk menguji apakah cation yang ada dalam satu salt solution. Okay, so hydroxide ion, kita tahu alkali ada OH kan? Hydroxide ion from both solution, dia akan combine dengan metal ion to form metal hydroxide. For example, zinc ion. This is metal ion. It will combine with hydroxide ion from the alkali, and then it will form metal hydroxide precipitate. Precipitate mendakan, as solid di sini, mendakan metal hydroxide. So sini contohnya zinc hydroxide precipitate, solid. Okay, so inference about the cation present can be made based on the observation on the color of the precipitate and its solubility in the excess of alkali solution. Maksudnya di sini, okay, apabila kita guna alkali ini dengan salt itu, kita akan observe dia, apa color dia, adakah dia dissolve ataupun tidak. Okay, contoh, ini dia punya general procedure. For example, this is our salt solution. Kita tidak tahu identity dia. Okay, so we add a few drops of aqueous alkali. Okay, sama ada apa tadi, NaOH ataupun ammonia. Okay, add a few drops. Okay, few drops only. After that, shake the mixture. Lepas itu kita tengok sama ada dia dissolve. Kalau dissolve, of course, no precipitate form. Ataupun white or colored precipitate form. Maksudnya dia tidak dissolve lah, tetapi dia form precipitate. Sama ada warna putih ataupun color. Okay, colored. So kalau no precipitate form, kita heat lagi, and then kita tengok apa jenis gas yang terhasil dan juga we test with moist red litmus paper. And then tengoklah apa observation dia. Okay. Kalau tadi di sini ada precipitate, okay, we add again aqueous alkali until excess. Maksudnya berlebihan. Tadi di sini only a few drops. Di sini kita tambah lagi berlebihan. Alkali excess. Okay. Lepas itu kita shake it evenly, and then dia akan ada dua kemungkinan. Sama ada the precipitate form here. Bila kena tambah alkali yang berlebihan, dia akan dissolve. Dissolve, ataupun the precipitate does not dissolve in excess aqueous alkali. So kalau begini dia dissolve in excess alkali, so adalah identity salt itu, cation itu. Kalau di sini dia tidak juga dissolve walaupun sudah ditambah dengan alkali yang berlebihan, maksudnya lain lagi cation yang kemungkinan dia. Boleh? Boleh? Boleh ya? Al-Ilma oke? Oke. So, kita tengok dia punya contoh. Kita tengok contoh. Okay, for example, this is our salt solution. Okay, kita tidak tahu apa salt ini ya. We don't know the identity. So, first one, we test with NaOH. Okay, NaOH. Untuk mengetahui apa cation di dalam salt solution kita ini. Okay, so first we add a few drops of NaOH, sodium hydroxide. A few drops. Lepas itu kita tengok. Does precipitate form? Yes or no? If no, maksudnya dia dissolve lah kan. Dia dissolve, we heat, and then yang produce itu adalah ammonia gas. Sebab we test with moist red litmus paper, the moist red litmus paper turns into blue. So kita tahu gas yang terhasil itu adalah ammonia gas. So bila ini begini,
berlaku, kita tahu bahwa ada kehadiran amonium ion di situ. NH4+, ammonium ion present. Oke, itu kalau dia tiada precipitate. Tetapi kalau dia form precipitate, oke, kita tengok lagi precipitate dia itu berwarna ataupun tidak. If the precipitate is colored, yes, ini. So ada 3 kemungkinan dia. Kalau warna hijau, oke, kalau warna hijau, cation dia adalah Fe3+. Oke? Fe3+, ion 3+. Kalau yang warna brown, kalau green Fe2+, Fe2+. Kalau brown Fe3+. Oke? Kalau biru copper ion Cu2+. Oke? Di sini ketiga-tiga ini insoluble in excess amount of NaOH solution. Maksudnya bila ditambah dengan NaOH yang berlebihan, dia tetap tidak larut. Oke? Dan dia punya precipitate itu berwarna. So di sini kita sudah dapat identify what types of cation in the unknown salt solution. Oke? Tapi kalau dia punya precipitate tadi tidak berwarna, no di sini, tidak berwarna. Oke, kita tengok lagi adakah dia dissolve in excess NaOH solution ataupun tidak. Yes or no. If yes, we add with excess NaOH solution and dia soluble. Okay, dia produce colorless solution. Okay. So ada 3 kemungkinan cation dia. Sama ada zinc 2+, okay, aluminium 3+, ataupun Pb2+, lead ion. Okay, ada 3 kemungkinan cation dia. Okay. Tapi kalau kita sudah tambah excess NaOH, tidak juga dia dissolve. The precipitate tidak juga dissolve. So ada 2 kemungkinan cation dia itu. Sama ada magnesium ion Mg2+, ataupun calcium ion Ca2+. Okay, this one is insoluble in excess amount of NaOH solution. Okay, tengok pula untuk NH3. Ammonia. Okay, ammonia. For example, this one is our salt solution, a non-salt solution. Now we add a few drops of ammonia solution. A few drops, Lepas itu kita akan tengok, does precipitate form? Yes or no? If no, okay, no, maksudnya dia larut, tiada mendakan. Okay, so ini dia punya kemungkinan. Calcium ion Ca2+, ataupun ammonium ion NH4+, might be present. Kemungkinan dia ini 2 lah. Okay. Tapi kalau precipitate form, yes. So kita tengok lagi, adakah dia colored precipitate ataupun tidak. If yes, sama juga. Fe2+ warna green, Fe3+ is brown in color, the precipitate. And insoluble in excess amount of NH3, ammonia solution. Maksudnya bila kita tambah ammonia solution yang berlebihan, dia tetap tidak larut. Okay. Tetapi untuk copper 2+, okay, dia tadi di sini dia form colored precipitate warna biru. So kita tahu dia copper 2+. So when we add ammonia solution in excess berlebihan, dia akan larut. Okay, dia larut forming dark blue solution. So kita tahu identity dia ialah copper ion Cu2+. Okay. So kalau dia punya precipitate form itu dia tidak berwarna, maksudnya white precipitate lah. No, di sini maksudnya white precipitate form. So we should look sama ada dia soluble in excess amount of ammonia solution atau tidak. Okay, so we add another ammonia solution lah in excess. So kalau dia soluble, yes, di sini dia punya identity cation itu adalah zinc ion Zn2+. Maksudnya soluble in excess amount of ammonia solution to form colorless solution. So kalau tidak, walaupun kita sudah tambah ammonia solution in excess berlebihan, tidak juga larut, okay?
So, ada 3 kemungkinan, yaitu Mg2+, magnesium ion, lead ion, dengan aluminium ion. 3 kemungkinan dia. Insoluble in excess amount of NH3 solution. Okay? So, kedua-dua ini, NaOH dengan NH3 ini, sangat penting. Sebab di sini, kita masih ada, di sini kita tahulah zinc. Okay? Dia punya identity of the cation, kita tahu zinc. Tetapi di sini ada 3 kemungkinan lagi. Okay? Ada 3 kemungkinan. So, kita tidak tahu sama ada magnesium ion kah, lead ion kah, atau aluminium ion. So, kena guna dua-dua tes. Test with ammonia dengan NaOH. Okay? Contoh. We look into example. Example 17. Example 17. Okay. Contoh 17. Okay. Ini kita punya salt solution X. So, dia bilang salt solution X is blue. Test for cations with sodium hydroxide solution NaOH. So now we use NaOH. Firstly, we just add a few drops of NaOH into our salt solution. Okay, so what happened is blue precipitate forms. Okay, blue precipitate forms. So we add sodium hydroxide solution until excess berlebihan. The blue precipitate does not dissolve in excess amount of NaOH solution. So, di sini kita tahu bahwa apa? Nampak nih? Does not soluble in NaOH solution excess. Kita tahu sudah bahwa dia memang copper. Okay? Copper ion. Okay? Copper ion. So, copper ion is present. Sekarang coba kita tes pula dengan ammonia solution. Firstly, we add a few drops of ammonia solution. Okay, and then blue precipitate form. And then we add ammonia solution until excess. Here, blue precipitate dissolves to form dark blue solution. So, kita tengok balik di sini. Nih, nampak? Soluble in excess amount of ammonia to form dark blue solution. So, apakah cation kita? Confirm apa? Confirm copper ion. Confirm copper ion is present. Okay, begitu. Okay, so next example. Example 18. Now, our salt solution is colorless. Sini colorless, Colorless. First one, we add a few drops of NaOH. Okay, a few drops. Lepas itu, white precipitate form. So, kalau white precipitate form, kita tengok white precipitate di sini. Ini kebarangkalian dia. Ada 5 cation. Zinc, aluminium, lead, magnesium, ataupun calcium ion. 5. Tengok. 5. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemungkinan present. White precipitate form. Sekarang kita tambah lagi NaOH solution until excess. And what happened? The white precipitate does not dissolve in excess amount of NaOH solution. Maksudnya dia tetap tidak dissolve. So, kita tengok balik NaOH. Di sini. Tidak dissolve. Okay, tidak dissolve. Di sini no. So, ada 2. Magnesium ion ataupun calcium ion. Ada 2 lagi kemungkinan. Tadi 5 kemungkinan. Makin narrow jadi 2 kemungkinan. Magnesium atau calcium. Okay, here. Magnesium atau calcium might be present. Okay. Sebab itulah kita perlu tes lagi dengan ammonia solution. Okay. Kita tes lagi dengan ammonia solution. So now the salt solution, we add a few drops of ammonia. No change. No change. So kita tengok ammonia. Sini. Add a few drops of ammonia. No change maksudnya no precipitate. So calcium atau ammonium kan?
kalsium atau amonium. Tetapi di sini tadi tidak ada amonium. So, of course, apa? Silap sini. Of course, apa? Kalsium lah. Oke, di sini sudah kalsium, ada kemungkinan kalsium. Di sini dia bilang kemungkinan kalsium atau amonium. So, kalsium ada di sini, kalsium ada di sini. So, kita punya cation adalah calcium ion, Ca2 plus ion. Boleh paham kenapa kita perlu perform these two tests, NaOH dengan ammonia solution? Boleh? Okay, another one. Example 19. Example 19. This is our salt solution X. Salt solution X, colorless. So first we test with hydroxide solution NaOH. Okay, a few drops of NaOH we add. After that, white precipitate forms. So kalau white precipitate forms, ada berapa kemungkinan? Ada 5 kemungkinan. Zinc ion, aluminium ion, lead ion, magnesium ion, atau calcium ion might be present. So now we add again NaOH solution until excess. So tinggal 3 kemungkinan cation kita, yaitu zinc 2+, aluminium 3+, atau lead 2+. So this one, white precipitate dissolve in excess amount of NaOH solution. So ada kemungkinan zinc, aluminium, atau lead ion might be present. So now we test again for ammonia solution with ammonia solution. So this is our salt solution, colorless. We add a few drops of ammonia. Okay, selepas itu white precipitate form. So zinc ion, aluminium ion, lead ion, magnesium ion might be present. So now we add again ammonia solution until excess. Okay. So white precipitate does not dissolve in excess amount of ammonia solution. So ada 3 kemungkinan dia. Aluminium, lead, ataupun magnesium ion might be present. Tetapi di sini kita tengok antara di sini test with NaOH dengan test with ammonia, ada 2 ion sahaja yang sama. Satu aluminium, satu lead. Nampak di sini ya. Satu aluminium, satu lead ion. So kita ambil itu sahaja. So kemungkinan dia 2 sahaja. Sama ada aluminium ion ataupun lead ion. 2 kemungkinan ini. Oke? 2 kemungkinan. So sekarang ini macam mana kita mau tahu? Kita sudah perform test NaOH. Kita sudah perform test ammonia. Guna ammonia. Tapi masih lagi kita tidak dapat membuat keputusan sama ada aluminium ion ataupun lead ion yang present. Okay? Sebab itu kita perlu ini. Confirmatory test for cation. Maksudnya ujian untuk kasih confirm dia lah. Okay? So both aluminium ion and lead ion give the same observation when tested with sodium hydroxide solution and ammonia solution. So we need a confirmatory test to differentiate between lead ion and aluminium ion. Okay, so other than that, ions such as Fe2+, Fe3+, ammonium ion, this one also can be confirmed using specific reagent. So this is confirmatory test untuk aluminium ion dengan lead ion, Pb2+. Okay, so apa yang kita buat adalah ini kita punya salt solution yang mana may contain aluminium ion or lead ion. So kita tambah Ki. What is Ki? Ki is potassium iodide solution. Okay. So starring dia di sini adalah Ki lah. Ki. So a few drops of potassium iodide solution we add into the salt solution. Okay. Kalau dia form yellow precipitate, kita heat dia, the yellow precipitate dissolve in water to form colorless solution. And then bila kita kasih sejuk dia, the yellow precipitate forms again after cooling. So confirm Pb2+. Okay, lead to ion yang hadir, present. Okay, kalau ini possibility kedua, selepas kita tambah a few drops of potassium iodide, no precipitate form. So ini
the presence of aluminium ion is confirmed. So ini confirmatory test. Selepas kita sudah perform NaOH, NH3, sama juga tidak dapat menentukan identiti sebenar, so kita perlu buat ini confirmatory test. Okay? So di sini adalah dia punya qualitative analysis of unknown salt. Ini adalah keseluruhan lah untuk qualitative analysis of salt. If this is our salt, kita observe color, okay? Kita heat dia, lepas itu tengok apa yang gas yang terhasil, okay? Test for gas sangat penting. We add distilled water, dia larut ke tidak? Okay, soluble, yes or no? If no, we add again dilute nitric acid. Okay, if soluble, the ion in the aqueous solution itu we test for cation or anion test. Okay, yang kita sudah bincang sebentar tadi. So ini dia punya summary lah. So this is acid, base, and salt. Okay, dalam chapter ini. So ini adalah keseluruhan yang kamu sudah belajar. Acid is salt. Okay, salt, what is the definition? We have soluble salt, insoluble salt. Macam mana dia punya preparation? Okay, neutralization between acid and base, dia akan form salt. What is the uses in daily life? Okay, the strength of acid, strength of alkali. Okay, we have strong and weak acid and alkali. And then also the calculations of pH, pOH value semua. So ini adalah sangat penting yang kamu perlu belajar dalam bab ini. Alright?